गुरुवार को रानीगंज सिटीजन्स फोरम ने बोरो 2 कार्यालय के सामने सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान रानीगंज सिटीजन फोरम के सदस्यों ने बोरो चेयरमैन को ज्ञापन सौंपा गया। प्रदर्शन का मुख्य उद्देश्य शहर की जर्जर सड़कों की मरम्मत की मांग और जाम की समस्या थी। प्रदर्शन में फोरम के सभी प्रमुख सदस्य शामिल थे, जिन्होंने दुर्गा पूजा से पहले सड़कों की मरम्मत न होने से व्यापार और लोगों के आवागमन पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव को लेकर चिंता जताई। रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष रोहित खैतान ने कहा कि वर्तमान में शहर की सड़कों की हालत इतनी खराब हो गई है कि गाड़ियों का चलना तो दूर, पैदल चलना भी मुश्किल हो गया है। उन्होंने नगर निगम से आपातकालीन स्थिति में सड़कों की तुरंत मरम्मत की मांग की। इस दौरान सिटीजन फोरम के जनरल सेक्रेटरी प्रदीप कुमार नंदी ने बताया कि बोरो चेयरमैन मुजम्मिल शहजादा ने उनकी समस्याओं को गंभीरता से सुना और यह आश्वासन दिया कि बारिश और दुर्गा पूजा के करीब होने के कारण फिलहाल स्थायी मरम्मत संभव नहीं है, लेकिन अस्थायी रूप से सड़कों को ठीक कर दिया जाएगा। दुर्गा पूजा के बाद सभी सड़कों की स्थायी मरम्मत की जाएगी। অন্য কিছু না, আমাদের 2 ঘন্টার প্রোগ্রাম ছিল। সকাল 10টা থেকে দুপুর 12টা অবধি আমরা ধর্ণা দিয়েছিলাম আমাদের বড়টু অফিসের সামনেই। শান্তিপূর্ণ ধর্ণা, কেউ বলতে পারবে না আমরা কোনো রাস্তা অবরোধ করেছি বা আরও মানুষের অসুবিধা করেছি। আমরা কোনোদিন মানুষের এগেনস্টে যাই না, মানুষের ফরে সবসময় থাকি। আমাদের দাবি ছিল একটাই, সেটা হচ্ছে রানীগঞ্জের রাস্তা যে বেহাল অবস্থা, সেই বেহাল অবস্থা কী করে ঠিক করা যায় সেটা নিয়ে আমরা প্রশাসনের দ্যাট ইজ কর্পোরেশনের প্রশাসনকে, আমাদের এখানে যে চেয়ারম্যান আছেন শাহজাদাজি, ওনাকে জানালাম। উনি বললেন পুজোর আগেই আমরা আশা করছি অন্তত রিপেয়ারিং কমপ্লিট করে দেবো, রাস্তা যাতে সুন্দরভাবে মানুষ চলাফেরা করতে পারে তার ব্যবস্থা করে দেবো। আর পুজোর পরেই আবার নতুন করে আমরা সব রাস্তাগুলো ঠিকঠাক করব, এইটুকু আমাদেরকে আশ্বাস দিলেন। দেখা যাক যে উনি সেই সব আশ্বাস উনি ঠিক মতো রূপায়ণ করতে পারছেন কি না, সেটা তো অ্যাকচুয়ালি ওনার ব্যাপার। আমরা ভীষণভাবে লক্ষ্য কিন্তু রাখবো যাতে ওনারা সব কাজকর্ম সুন্দরভাবে করে। না, সেটা তো অ্যাকচুয়ালি অনেক কিছু ব্যাপার আমরা অনেক কিছু শুনছি। অ্যাকচুয়ালি আমাদের কাছে তো সেই হিসেবে কোনো ডকুমেন্টস থাকে না, যার জন্য আমরা আমাদের পক্ষ থেকে যেভাবে চলা উচিত ঠিক সেইভাবেই চললাম, যাতে ওনারাও বুঝতে পারেন যে আমরাও কিন্তু ভীষণভাবে সচল আছি। রানীগঞ্জের উন্নতির জন্য বা রানীগঞ্জের ভালোর জন্য আমরা কিন্তু নিরন্তর চেষ্টা করে যাই, এটুকু অন্তত বলতে পারি আমাদের রানীগঞ্জ সিটিজেন ফোরামের পক্ষ থেকে। আশা তো করা যায়, এই জন্যই বলছি। উনি বলেন বৃষ্টি আরম্ভ হয়ে গেছে, যার জন্য আমরা হয়তো 2-3 দিনের মধ্যেই আমরা চেষ্টা করব রিপেয়ারিং কাজটা অন্তত শুরু করার জন্য। আপনার আমার নাম পরিচয়? আমার নাম হচ্ছে রানীগঞ্জ সিটিজেন ফোরামের জেনারেল সেক্রেটারি, আমার নাম শ্রী প্রদীপ কুমার নন্দী। रानीगंज सिटीजन फॉर्म के तरफ से आए थे रास्ता घाट का। मैंने जो डिमांड उन लोग रखे वो टेंडर ऑलरेडी हो चुका है। मैं उनका कॉपी उन लोगों को दे दिया हूँ, आपको भी मिल जाएगा। और चूँकि अभी हमारे बंगाल का सबसे बड़ा त्यौहार दुर्गा पूजा है, जो बंगालियों का, हमारे बंगाल के सबसे बड़ी पर्व है दुर्गा माँ का। उस पूजा को देखते हुए ज़्यादातर पंडाल जो हमारे रानीगंज में दुर्गा पूजा का बनती है वो रोड के ऊपर बनता है, तो उसके वजह कर हम लोग पूजा से पहले काम करा पा रहे हैं, पूजा के बाद काम को लगाएगा। अभी जितने रास्ता हैं सारे रास्ता को ड्रेसिंग कर दिया जाएगा, स्टोन डस्ट मेटल स्टोन देकर उसको लेवलिंग कर दिया जाएगा, जिस तरह पब्लिक को कोई तकलीफ और सुविधा ना हो। उसके लिए हम लोग काम चालू कर दिए थे। इतनी बारिश हो रही थी जिसमें वो सारे ड्रेसिंग के तो बह गया पानी में। आशा करते पूजा से पहले सब काम चालू हो जाएगा। पूजा से पहले ड्रेसिंग कर दूंगा, पूजा के बाद जितने सारे रास्ते हैं
सबका टेंडर हो गया, वर्क ऑर्डर पूजा से पहले उन लोग को मिल जाएगा, काम सब सारा काम हो जाएगा। अच्छा 93 वार्ड के जो महावीर जाने वाला रास्ता है राजपड़ा रोड वो भी बेहाल रास्ता वो पड़ा भी हुआ है। टेंडर हो गया, उसको हो गया टेंडर खोल में, मैं लिस्ट दे रहा हूँ, वो भी बनेगा। दुर्गा पूजा के बाद सब रास्ता जैसे काशीपुर टांगा, राजपाड़ा, स्कूल पाड़ा, आपका कुंवर बाजार, तिलक रोड, मोवाली पट्टी, थाना रोड, PN मालिया रोड, मामला सुधा से लेके राजबाड़ी तक, ये सब सारा टेंडर हो गया। और फिर टेंडर कॉल में आज भी जो भी रास्ता बचा हुआ सब पूजा के बाद सब हो जाएगा। রাস্তার যা অবস্থা আছে ওর রিপেয়ারিং আর নতুন তৈরি করার জন্য এইটা ডিমান্ডে আমরা সিটিজেন ফোরামের কলে এখানে এসেছি। আশা করি যে এটা নিয়ে প্রশাসন একটু সজাগ হবে আর যা করণীয় আছে ওটা নিশ্চয়ই করবে। দেখা যাচ্ছে আমাদের যা পৌরসভা ছিল ওটা তো আমাদের একটা গর্ব ছিল, এখন কিন্তু যেহেতু আসানসোল মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন বিলীন হয়ে গেছে তো আমাদেরকে তো ওকেই নিয়ে কাজ করতে হবে। আমরা এটাও দাবি করছি কি রানীগঞ্জ বোরো যা আছে বোরো 2 ওকে আরো পাওয়ার দেওয়া হোক, যাতে আমাদেরকে রানীগঞ্জের আম নাগরিককে ছুটে পর আসানসোল না যেতে হয়। আর প্লাস রানীগঞ্জের রাস্তাঘাট যা আছে আর যা সিভিক ফ্যাসিলিটিস আছে ওতে আরো একটু উদ্যোগ নিয়ে একটু ভালো করা যায়, এটা আমরা আশা করি। तो होगी पूजा में लोग जो दर्शन करने निकलते हैं वैसे ही पूजा में लोगों का घरों से निकलना ज्यादा रहता है, ट्रैफिक ज्यादा रहती है, सड़क पे लोग ज्यादा निकलते हैं, तो अगर यही रास्ता की अवस्था रही तो दिक्कत तो होगी। আজকে তো একটাই দাবি, রিপেয়ারিং অফ রোডস অফ রানীগঞ্জ, কিন্তু মেন দাবি আমাদের ওটাই রিপেয়ারিং অফ রোড। বাকি তো যা আমাদের যা সিভিক্স এমিনিটিস আছে ওর জন্য তো দেখুন আমরা সবসময় একটা দাবি আছেই কি আর এখানে যা ড্রেনেজ আছে, জলের ট্রান্সফার আছে, কিন্তু আজকে মেন ডিমান্ড আমাদের রাস্তাঘাটের জন্য আছে। এর উপরে আমাদের যা নেতৃত্ব আছে ওরা যে হিসাবে সিদ্ধান্ত নিবে আমরা ওই হিসাবে আগে কাজ করব। আমি रोहित कोइतन, प्रेसिडेंट रानीगंज चेंबर। रानीगंज से सत्यनारायण सिंह की रिपोर्ट,